An balima Joliba TV News filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi juma ye avril kalo tile 15 san 2022 min y'aw ka jɛmukan in n'an kama ko jama kodi limanaw a sigira aw ye min ye babu minnu bɛ jamana kɔnɔna la an bɛ kuma o de kan kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ limanaw an bɛ jamanadenw wele ka na kɛnɛ kan walasa an ka kuma olu de kan o kuma an y'an sɔnni sigi mun ka bi o de ye k'a fɔ an ka taji feerela minnu b'an ka jamana kɔnɔna la yan n'an k'u ma ko pɔmpisiw olu kɔni bɛ baarabila ɲarila kabi min ye avril kalo in ale tile 7 fo ka na se bi la u ye tile 3 baarabila kɛ o kɔ ka tila ka baarabila wɛrɛ tugu o la hakili la u bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ tugu a la o kama an ye wele bila u ma walasa u ka na an ka kɛnɛ kan ka se ka kuma u ka baarabila in kan kun jumɛn don kɔlɔlɔ jumɛn b'a la fɔɲɔgɔnkɔ jumɛn de bɛ u n'u ka patɔrɔnw cɛ u bɛna ɲɛfɔli caman kɛ u ka nin baarabila in kan o kuma an ye wele bila maa fila ma a bɛɛ lajɛlen ye lafasalikulu ɲɛmɔgɔ ye maa fɔlɔ o ye min ye Sulemani Samake ale ye comité syndical min bɛ Vivo Énergie n'an k'a ma ko Shell olu ka baarakɛlaw ka lafasalikulu ɲɛmaaba don Sulemani Samake i ni su. Anba ni su. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ n na. Ayiwa i nana n ka wele jaabi a diyara n ye. Ok. Ni folikan b'i bolo. Ok n bɛ Joliba TV lamɛnbaga cɛ n'a muso fo ka taa Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ok. Diyara n ye. Maa filanan o ye Kadari Samake ale fana ye Kadari Danbele ayiwa Kadari Danbele i bɛ hakɛ to ale ye baarakɛla minnu bɛ yen ni o ye Orix Énergie olu ka lafasalikulu o ɲɛmɔgɔ don Kadari Danbele i ni su. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ. Ayiwa ni folikan b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma. N bɛ Joliba TV lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo n bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo n bɛ an ka militanw ni militanto bɛɛ lajɛlen fo fɛn min bɛ baara kɛ station na n b'o bɛɛ lajɛlen fo. D'accord. Sulemani n bɛ taa e fan fɛ an b'a jira an filɛbagaw la k'a fɔ min ye station ye n'o ye taji feerelaw ye ka jira k'a fɔ taji feerelaba 4 de bɛ Mali kɔnɔ yan Total Énergie Orex Énergie Shell fo ka taa se Ola Énergie ma ninnu de ka baarakɛlaw bɛ baarabila la ayiwa k'u bɛ k'u ka hakɛw ɲini a bɛ senna a mɛnna kabi waati jan an yɛrɛ bɛ jamana bɛ lahala min kɔnɔna la sisan n'o ye embargo ye n'a fɔra ko nin fana nana fara a kan a bɛnna ni waati fana ye min ye tajiw ye olu sɔngɔ yɛlɛlen don an ka jamana kɔnɔna la jamanaden caman kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ninnu ka baarabila kun jumɛn de b'a la o kuma kuma ka ɲi a tigi da la Sulemani Samake e min ye comité syndical Vivo Énergie n'o ye Shell maaw ka lafasalikuluba ye i bɛ se k'i da don baarabila la a daminɛna cogo di fo ka na se an bɛ sisan waati min na. Ok n bɛ foli kɛ tuguni n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka baarabila in baarabila an ye laɲini dɔw de kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ bon laɲini in tɛ laɲini kura ye laɲini kɔrɔw de don komi depuis le 28 27 28 29 octobre an ye gɛrɛ baarabila dɔ kɛ 2021 kɔnɔ bon an tun ye PV dɔw signé n'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye avec le SYNABEF n'o y'an ka syndicat maire ye syndicat national ye PV in kɔnɔna la u tun ko k'u bɛ laɲini dɔw an ka laɲini fɛn dɔw de kɛ an ye n'o ye an ka condition de travail ye ni an ka condition de salaire k'u b'o olu yɛlɛma bon vraiment ko an ka délai dɔ d'u ma n'o ye le 31 décembre ye ko u bɛ fɛn ninnu layɛlɛma ka bɛn ni o waati ye bon an y'an sigi k'u kɔnɔ le 31 décembre sera fo ka na tɛmɛ u ma foyi yɛlɛma laɲini ninnu kɔnɔna la PV foyi ma appliqué bon an y'a décidé ka papier ci u ma pour que an ka se ka sigi ka kuma kɛ an ni an ka ɲɛmɔgɔ ninnu cɛ bon vraiment ɲɛmɔgɔ ninnu an y'a ye an ye va-et-vient min kɛ u nɔfɛ a ka ca trop bon an y'a ye manque de volonté de b'u la mauvaise volonté de b'u la u t'a fɛ ka ko in yɛlɛma bon an y'a décidé o la vraiment an bɛna baarabila kɛ pour que ko ninnu ka se ka taa bala cette fois ci bon an y'o baarabilaw de kɛ bon o de y'an bila grève la nin waati in na. D'accord. Kadari Danbele min ye aw fana bɛ baarabila in hukumu kɔnɔna la e bɛ se k'i da don a la aw fana fan fɛ a ko daminɛna cogo di aw bɛɛ hakilila kelen ko in na wa? Oui bon an bɛ hakilina kelen kan mais n'i ye jateminɛ kɛ i b'a fɔ baarakɛɲɔgɔn Sulemani y'a fɔ cogo min na grève an kɛlen ka préavis bila parce que manque de volonté tun bɛ yen nɔ parce que code de travail yɛrɛ ninnu tɛ k'a labato jamana in kɔnɔ parce que ne bolo entreprise n'i bɔra jamana wɛrɛ la ka na jamana wɛrɛ la code de travail jamana sariya i kana ka o labato i ma diyagoya i b'a fɔ jamana kɔnɔ denw ma diyagoya cogo min na
bon o yɛrɛ fana ye convention min signé an ni u cɛ k'a fɔ ko an bɛ nin di baarakɛlaw ma o convention bɛ yen nɔ ça date de 2005 u y'a relecture kɛ en 2010 a ma deli ka appliquer bon an ye préavis bila ni o fɛn fila de ye convention ka appliquer en même temps contrat de travail u ka code de travail respecté an ka bɛ aw n'u cɛ voilà u ka bɔ a sira u ka bɔ a sira fɛ ani u ka code de travail respecté an ka contrat kan donc foyi ma ɲɛnabɔ o la o de y'a to an taara grève la grève siɲɛ fɔlɔ la aw yɛrɛ bolo sisan nin grève in est ce que a bɛna kɛ sababu ye k'aw ka laɲiniw sabati bon n m'a fɔ i ɲɛna baarakɛla dɛsɛlen kɔfɛ a bɛ taa grève la grève tɛ baarakɛla ka laɲini ye parce que grève yɛrɛ a bɛ impact dɔ lase baarakɛla yɛrɛ ma n'o ye n'i ye baara bila musaka dɔw bɛ tigɛ i kun grève kɔnɔna na i ma tile hakɛ min baara o bɛ tigɛ i kun bon n'a fɔra i bɛ ka grève kɛ fɛn dɔ la min yɛrɛ tɛ parce que min bɛ ka d'i ma o tɛ ka bɔli kɛ dɔ wɛrɛ ka tila ka tigɛ o kun o bɛ sɔn ka dɔ bɔ a la n'a taara grève la o bɛ sɔn ka dɔ bɔ ka voilà dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la donc i yɛrɛ bɛna ye grève an ka taa grève la an ka laɲini tɛ mais grève ye baarakɛla dɛsɛlen kɔfɛ de baarakɛla bɛ taga grève la donc o de kama ne ko n ko grève an yɛrɛ ka laɲini tɛ mais ninnu ka an ka ɲɛmɔgɔ ka ŋɛniya juguya o de y'a to an taara grève la parce que ni n ko ŋɛniya juguya jama ka faamuya sariya labatobaliya u tɛ ka sariya labato minnu fana ka kan ka veiller o kan pour que u ka se ka sariya labato i bɛna ye olu fana tɛ ka veiller o kan n'u ye jamana autorités ye parce que n'i ye veiller secteur public kan n'i ma veiller secteur privé ninnu kan i b'a ye a bɛna belebeleba jɛ est-ce que i y'a faamuya belebele de bɛ ka jɛ donc u ka a lajɛ u ka an ka société ninnu u k'a lakɔlɔsi kosɛbɛ mandat min bɛ u bolo u nana ni mandat min ye jamana kɔnɔ u k'a lajɛ u k'a respecter quoi n'i y'a ye an taara grève la parce que majɛ camanba de bɛ yen i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna ko code de travail ka taa se convention ma bon an ye laɲini 9 de kɛ grève tɛmɛnen na an bɛ min baara bila kɔnɔna na o laɲini 9 in ye jumɛn ni jumɛn bɛnkan sɛbɛn dɔ signera gouvernement CNPM ani UNTM ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛnkan sɛbɛn o ko cogo di ni farankali min kɛra gouvernement baarakɛlaw ye o farankali ɲɔgɔnna bɛ kɛ kɛnyɛrɛyew ye minnu bɛ baara la kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw bolo donc san 2014 san 2019 san 2021 minnu tun bɛ gouvernement na o wagati la donc olu o bɛnkan tɛmɛna o ni ɲɔgɔn voilà donc farankali min kɛra an ko o farankali ɲɔgɔnna kɛ n'an k'o ma transposition o k'o ɲɔgɔnna kɛ an fɛ yen nɔ bɛnkan de do fana donc ani an ka mɔgɔw ye PV dɔ signé n'an b'a fɔ o ma ko PV de conciliation o signé na n'an ka patron cɛ le 25 novembre 2021 o ko baarakɛlaw a ye wulikajɔ min kɛ tiɲɛ na an tun bɛ faute la mais an bɛna a ka condition yɛlɛma ka bɛn ni 31 décembre ye 2021 bon an y'an sigi k'o makɔnɔ décembre nana tɛmɛ janvier nana tɛmɛ an ko an sigilen tɛ se ka to tan an ka taa lajɛ mun bɛ k'o jɛn ou bien mun bɛ k'o bala la an ka sigi an ka kuma donc o kɔnɔna na an ye démarche caman kɛ n'o ye an bɛ direction si tɛ yen an ma sigi ka kuma ni mun ye DRH chef de réseau an kumana n'u bɛɛ lajɛlen ye taamaminɛ sisi ma bɔ bon an bolo n ko peut-être ninnu fana bɛ ka kuma da o ni ɲɔgɔn cɛ peut-être i b'a sɔrɔ DG fana t'a kalama donc o jɔnni ye minnu bɛ ka kuma da o ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka kuma da o ni ɲɔgɔn cɛ donc o tun ye DG ka DRH ye ressources humaines direction des ressources humaines voilà donc kuma tun bɛ ka tɛmɛ an n'olu cɛ an bolo n ko i b'a sɔrɔ an bɛ ka min f'u ɲɛna ani an n'u bɛ ka kuma minnu kɛ i b'a sɔrɔ u tɛ ka lase DG ma donc an y'a jugé nécessaire ka se ka sigikafɔ kɛ an ni DG yɛrɛ cɛ mais an taara sɔrɔ apparemment a bɛɛ kelen a bɛɛ da bɛ fili kelen na an ko tiɲɛ na nin ye fɛn dɔ ye min ka kan ka kɛlɛ min ka bon an yɛrɛ ma donc o wulikajɔ kɔnɔna na an ye an ka centrale n'u ye SINABEF ye a bɛɛ la an b'olu kɛ témoin ye olu bɛ taa sigi an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ kuma
c'est ko la n'i b'a kɛ i bɛ seere ɲini yɛrɛ la donc olu yɛrɛ nana fɔ tiɲɛ na nin ko bɛ yɔrɔ min na an ka taga grève la n'an militants ko tiɲɛ na grève de solution donc o grève kɔnɔna na an taara ni 9 points ye o 9 points bɔra ka o point fɔlɔ de ɲɛf'i ɲɛna tan. Ayiwa o faamuna Sulemani e bɛ se k'i mun fɔ an ɲɛna bi aw yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ yen aw ni aw ka baarakɛɲɔgɔnw cɛ bɛnbaliya nana cogo di fo ka na se nin hakɛ ma i n'a fɔ i tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na a ko kɛra bɛnbaliya ye cogo di ou bien bɛnkan jumɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ ka fan fɛ maaw tɛ mun dɔn. Bon ko kɛra bɛnbaliya ye cogo min na parce que komi n collègue y'a fɔ cogo min na u ye PV dɔ de signé u ni anw cɛ PV u nana ye PV u t'a fɛ k'a signé u t'a fɛ k'a lawaleya bon ne hakili la n ko ni mɔgɔ ye un responsable ni PV signé i kan ka lawaleya de bɛnkan i kan ka lawaleya de n'u t'a fɛ k'a lawaleya anw ka solution ye tɛ dɔwɛrɛ ye an ka taa grève la kɔ parce que an ye démarché côté bɛɛ fɛ fan bɛɛ fɛ an ye mɔgɔ caman da don a la avec tout ça ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka minɛ bon vraiment an dun ka condition n'i y'a ta k'a lajɛ an ka condition ka gɛlɛn trop an ka baara kɛ bɔra condition ka gɛlɛn j'espère que tagalen ɲɛfɛ an bɛna don a la bon mɔgɔ ninnu t'a fɛ k'a kɛ yɛrɛ de bon comme n collègue y'a fɔ cogo min na anw t'a fɛ ka grève kɛ sinon bi tuma sɔrɔ an ye grève kɛ a mɛnna mais vu la situation du pays jamana bɛ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati in na grève cɛ man ɲi jamana kɔnɔ an bɛ gɛlɛya dɔ la ni gɛlɛya nana fara a kan tuguni bon vraiment a ma nɔgɔn quoi. D'accord mais grève kɛlen ka na se sisan ma est ce que aw ye sigikafɔ dɔw kɛ an n'a ka minnu y'aw ta baara la ou bien a ko bɛ cogo di aw yɛrɛ n'u cɛ bi. Bon est ce que sira bɛ yen pour que bɛn ka sɔrɔ a ko la. Bon pour le moment sira tɛ yen parce que an ye tile 3 fɔlɔ kɛ ka pousser ka na tile 3 gɛrɛ fara kan n'o ye tile 6 ye o tun ye délai ye an ye kɛlɛ ɲɔngiri fɔ sisan u m'an wele k'an ɲininka u m'an wele ka sigi ka kuma kɛ bon an ye préavis gɛrɛ bila tuguni cette fois-ci o bɛna kɛ 96 heures le jusqu'à 120 heures parce que ne hakili la ni gréviste ye préavis bila mun kan ka kɛ fɔlɔ n'o ye dialogue ye sanni ka se grève ma voilà 15 jours de fɔra ka dialogue kɛ o bɛna daminɛ waati jumɛn. bon anw ye préavis kɔni bila ka ban a grève bɛ daminɛ le 4 mai ni ala sɔnna a ma bon maintenant ni an ka laɲini kɔni ye fɔkabɛn ka sɔrɔ a la mais ni fɔkabɛn ma sɔrɔ a la le 4 mais e filɛ k'a fɔ cogo min na est ce que nin cogoya in na fɔkabɛn bɛna sɔrɔ a la est ce que aw dan b'a la ko aw ni a ka baarakɛ ɲɔgɔn ninnu fɔ bɛn bɛna sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ. bon ne bɛ se k'a fɔ parce que grève fila ka tugu ɲɔgɔn na solution ma sɔrɔ fo ka na SYNABEF da don a la an y'a ye ni SYNABEF mɔgɔw ye jɛrɛw kɛ olu yɛrɛ de olu bɛ k'aw soutenir kosɛbɛ k'a b'aw ka jo kan mais munna halisa a ka cakɛda ninnu Oryx Total ni Shell ninnu ma se k'aw ka hakɛ aw bila ka hakɛw kɔnɔ. bon ne b'a jigiya ko kɛra cogo o cogo solution bɛ sɔrɔ a la quoi n b'a bisigi fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ cette fois-ci u bɔra zen ta in kalama maliyɛn bɛɛ bɔra zen ta in kalama bon n fɛnɛ b'a bila a bisigi tuguni n'an bɔra zen mun kɛra tɛmɛnen zen o bɛna juguya mun bɛna kɛ nata ye o bɛna juguya mun kɛra tɛmɛnen cette fois-ci bon ne hakili la o tɛ jamana arranger o tɛ mɔgɔ si arranger en même temps ni kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ la non seulement SYNABEF n'o y'an ka syndicat maire ye ale impliqué len don depuis ko in daminɛ fɔ sisan u bɛ k'an dɛmɛ fan bɛɛ ni kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ la olu yɛrɛ fana bɛ se ka baarabila kɛ parce que u fana bɛ tugu aw nɔfɛ u fana bɛ tugu an nɔfɛ bon parce que olu fana ka baarabila la hakili la banques ni assurance aw fana kun ye baarabila kɛ a waati. awɔ banques ni assurance b'a la Mali banque bɛɛ ani assurance bɛɛ ani pharmacie u ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ bon ni olu farala anw pétrole baarakɛlaw kan ne hakili la jamana bɛ jɔ dɛ bon à travers ça ne b'a bisiki du fait que jamana kana jɔ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ninnu n'o ye autorités ye u bɛna an ka dossier in ta cette fois-ci en charge o de kama les multinationaux n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye u seko t'a la an ka nin ko in a bɛ kɛ parce que ko o ko bɛ yen ni jamana bɛ se k'i da don a la a bɛ se ka jamana yɛrɛ bila sen kan jamana yɛrɛ gɛlɛya se jamanaw ma ne b'a dɔn o ko sugu a ka ca Ala fɛ solution bɛ se ka sɔrɔ o la quoi k'a sɔrɔ a ma se ni ko dɔw ye quoi bon ni pour le moment bɛnkan tɛ yen bɛnkan tɛ yen u m'an wele foyi tɛ yen bon anw yɛrɛ kɔni anw tɛna réglé bilen fiyewu parce que an mɛnna gɛlɛya in kɔnɔ an tɔɔrɔlen don trop
voilà. D'accord. Kadari ni ɲɔgɔnna bɛnbaliya fasugu aw yɛrɛ bɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ninnu a b'u bila minɛn jumɛn kɔnɔ u tɛ fɛ ka aw baarakɛlaw aw ka baara kɛ ten wa a kana nafa sɔrɔ baara la wa ou bien aw yɛrɛ bolo mun de b'u kɔnɔ ka ɲɛsin aw baarakɛlaw ma parce que ni aw ka kuma faamu c'est comme si aw bɛ baara la a tɛ ka nafa sɔrɔ aw ka hakɛ minnu bɛ yen AMO ni EMPS ni a n'a ɲɔgɔnna caman o tɛ ka di aw ma n'o tɛ baarakɛla kɔni bolo c'est comme si i bɛ baara la mais nafaba t'a la mais aw bolo est ce que a b'u kɔnɔ k'aw bila aw ka hakɛw kɔnɔna la. Bon bi bi in na n b'a fɔ n k'a tɛ o kɔnɔ fɔlɔ mais a bɛ se ka kɛ wulikajɔ kɔnɔna na hakilina bɛ na t'u la quoi parce que jamana développement bɛ ye jeunes de jamana siniɲɛsigi o ye jeunesse de bi bi in na n'i ye sansi feerelaw jateminɛ a fanba ye jeune de cɛkɔrɔba ka dɔgɔ la a tilan bɛɛ ye jeune ye bon développement bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ tant que jeunes u bɛ baara la mais baara u tɛ baara ɲɛnama na baarakɛlaw patron bɛ ka bin u kan ka jamana sariya sɔsɔ u kan foyi tɛ ka bɔ a la bon o jamana bɛ sigi ni développement ye bon ne kɔni bolo o ka gɛlɛn parce que an ka baarabila a cɛ man ɲi parce que gouvernement yɛrɛ ka kɔni mago bɛ taji la minɛ voilà gouvernement yɛrɛ ka n'a faamuya n'i ye a jateminɛ gouvernement de bɛ an ka multinational ninnu alimenter kosɛbɛ parce que ni ko a b'o alimenter olu de bɛ tali fanba kɛ an ka société ninnu na parce que gouvernement ka taji caman bɛ bɔ taji tilancɛ bɛ ta Total, Shell, Oris ani Ola Energy la bon n'a fɔra ko olu ka taa grève la bon de b'o bolo bon de carburant de b'o bolo donc o b'o kɛ cogo di jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana embargo kɔnɔ wari tɛ mɔgɔw kun n'a fɔra ninnu ka taa grève la e bɛ ka carburant wari sɔrɔ cogo di a ka gɛlɛn bon an dun filɛ nin ye bi bi in na an ka syndicat in a élargir a bonyana parce que société wɛrɛw bɛ yen minnu ye société nationale ye i n'a fɔ Yara service ani Somayafo an da bɛna se olu ma aw n'olu cɛ bɛ cogo min na voilà donc n'a fɔra ko olu bɛɛ ka taga grève la ka sababu kɛ nin ye carburant prix ka gɛlɛn a tɛ ka sɔrɔ fana donc transition a ma ɲi transition ma a bɛna transition tɔgɔ tiɲɛ donc Mali kura hakilina dun nana ni min ye k'a fɔ malidenw bɛɛ ka jɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kura dilan donc n'a fɔra ko jamana ka tila ka bila sentigɛ wɛrɛ kɔnɔ laɲini tɛ min ye bon vraiment an ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ u ka hakilinataw falen quoi. D'accord. Sulemani aw ka baara kɔnɔna la gɛlɛya jumɛn ni jumɛn bɛ yen aw bɛ min sɔrɔ aw ka baara ninnu kɔnɔna la fo kana se nin baarabila ninnu ma. Ok gɛlɛya min bɛ anw ka baara nin kɔnɔna anw b'a sɔrɔ a gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban quoi anw ka baara in na n'i y'a ta k'a lajɛ contrat t'anw n'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu cɛ contrat tɛ anw na yɛrɛ i bɛ ta cogo min na komi bɔnni bɛ ta cogo min na foyi aw bɛ bɛn a la a b'a prix discuter dɔrɔn n'aw bɛnna min kan o b'aw d'aw ma ne bɛ se ka qualifier n'o dɔrɔn ye contrat tɛ yen an ka salaire ka dɔgɔ komi bɛɛ b'a kalama cogo min na an ye wulikajɔ fɔlɔ min kɛ gérant u y'u teliya n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ ye u y'u teliya k'an ka dɔɔnin fara an ka wari kan ka kɛ simiki ye 40 000 sinon an tun t'o sɔrɔ an tun bɛ hali yɔrɔ sisan yɔrɔ bɛɛ t'o sɔrɔ pommes bɛɛ an tun bɛ 35 000 30 000 35 000 yɔrɔ dɔw la 25 000 kalo dɔw yɛrɛ la i b'i yɛrɛ sɔrɔ fu de bɛ d'i ma. mais aw bɛ balo o la cogo di. anw somɔgɔw de bɛ k'an balo sinon anw ka baara tɛ k'an balo. aw dun sɔnna ka to o baara la. parce que Mali fɛnɛ kɔnɔ bi na an filɛ yɔrɔ min na bi i somɔgɔw de b'a f'i ma na baara kɛ hali n'i tɛ fɛn sɔrɔ o ka fisa ni sigi so ye bon o bɛ k'i profiter o de fɛ ka gɛlɛya ta k'anw sɛgɛrɛ quoi. gɛlɛya yɛrɛ kama fɛn tɛ ninnu bolo ninnu bɛna baara kɛ se bɛ anw ye cogo min ka di an b'a kɛ. n'i ko k'i b'i ka droit revendiquer u b'u profiter o fɛ k'i ka taa so n'e taara i b'i sen don k'i bolo don n'i taara direction na direction b'a fɔ ko contrat de b'i n'i ka patron cɛ n'i taara patron fɛ yen patron b'a fɔ ko n'ale ye min kɛ ala de y'a kɛ solution t'a la. Imaginez-vous au 21e siècle un chef de famille qui est payé à 35 000 francs Bamakɔ kɔnɔ yan loyer ye joli ye anw de bɛ carburant kɛ an yɛrɛ kun ka taa station ninnu na ka na feere kɛ anw de bɛ tilela san an yɛrɛ ye anw de bɛ daraka san an yɛrɛ ye an bɛ bɔ depuis 6 heures mɔgɔ bɛ se ka dumuni kɛ so 6 heures anw de bɛ nin bɛɛ ta en charge an yɛrɛ ye bon n'a fɔra ko an b'o gɛlɛyabaw kɔnɔ an nana an ka revendication kɛ et puis gɛlɛya tɔw bɛ yen i bɛ se k'i to baara in na accident dɔw bɛ se k'i sɔrɔ n'o ye mun ye fo i bɛ se ka phobie sɔrɔ u bɛ se ka na phobie d'i ma à tout moment
fo be na i be bali dɔrɔn fo be 10 000 ou bien 20 000 b'i ka wari la parce que an kun wari souvent an bolo wari ka ca fo be n'i taara fɔ gérant ɲɛna ne balila ka fo be n ka wari la gérant b'a fɔ o y'i kungo de ye fo be nin kɔni i b'a sara i ka tour nata i b'a sara yanni i ka yɛlɛ sinon i tɛ yɛlɛ pompe la an b'u sara bɔn a dɔw la i bɛ taa wari de minɛ somɔgɔw la ou bien terikɛw la pour que i ka se ka yɛlɛ k'i ka baara conserver an b'o gɛlɛya in de la bon n'i y'a ta k'a lajɛ contrat ko fɛnɛ problème kama an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen qui ont fait depuis 2004 dɔw yɛrɛ bɛ yen u y'olu gɛnni u ye san mun kɛ baara la a bɛ kɛ taa ni san 30 ye cɛkɔrɔba 4 comme ça u tun bɛ maɲanbugu station Shell de la n b'u bɛɛ dɔn olu de y'anw former u ye mun kɛ station Shell la a ka taa ni san 30 ye mais gérant dɔ nana dɔrɔn gérant nana u gɛn ko ale ni ninnu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale ni mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ se ka baara kɛ olu kɛlen ka nin bɛɛ kɛ olu kɛlen ka nin bɛɛ kɛ u tɛ AMO la contrat kun t'u bolo contrat t'u bolo u tɛ foyi la sisan u bɛ munumunu salo de la bamusow ni ɲɔgɔn cɛ a t'anw bolo a tɛ olu bolo imaginez-vous un vieux qui a fait des années nin société multinationale ninnu na k'o gɛncogo de ka kɛ nin ye mais Sulemani société multinationale n'o kɔni fɔra u b'a jira k'a fɔ se bɛ jamana minnu ye olu de ka cakɛdaw b'an ka jamana kɔnɔ yan u bɛ se b'u ye ka baarakɛla bila condition sugu bɛɛ la mais k'a fɔ olu bɛna aw bila nin condition sugu ninnu na fo hali kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ yan n'o ye maliyɛnw yɛrɛ ta ye olu parce que an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ hali olu dɔw ka sara ka ca ni aw ta ye a caman donc mais o bɛ se ka kɛ cogo di bon ne bɛ se k'o da min kun o ye an ka autorités nɔ ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que u bɛna baara kɛ ni sariya dɔ de n'o ye convention ye convention in tɛ ka appliquer o ni convention bɛ ka appliquer ne hakili la bi t'an sɔrɔ yan c'est à l'autorité maintenant de veiller maintenant mɔgɔ ninnu kan pour que u ka se ka convention ninnu appliquer mais ni autorité yɛrɛ nana u ka sira bɔ a la a dɔw yɛrɛ la n'anw k'an ka grève kɛ an ka grève kɛ an bɛ piquet de kɛ comme code y'a prévoir cogo min na n'an bɛ piquet de sensibilisation an b'o de kɛ o piquet de sensibilisation kɔnɔ an bɛ taa station na avec un huissier parce que u bɛ ka mɔgɔ dɔw de ta ka na baara kɛ en place la mɔgɔ mun tɛ pompisier u somɔgɔw b'a la u bɛ se ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ former ni grève ni préavis bila dɔrɔn u bɛ bɔ a kalama u bɛ mɔgɔ dɔw ta rapidement ka n'olu sara par jour ni grève tile 3 banna dɔrɔn u b'olu labila ka taa parce que baarako gɛlɛya bɛ yen aw bɛ tila ka segin ka na tuguni anw fana bɛ tila ka segin ka na tuguni bon maintenant grève olu kɔni bɛ mun ye olu mago ka ɲɛ dɔrɔn olu mago ka ɲɛ dɔrɔn maintenant n'o kɛra grève tɛ impacter quoi bɛɛ ko dɔrɔn an kɔni taara grève la mais mɔgɔ bɛ ka carburant sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka feere kɛ n'an ko k'an bɛ t'o bali ou bien ka taa kuma olu fɛ avec un huissier ka constat kɛ u bɛ polisiw ta an kama ka taa an gazer ka polisiw bila an na ka gazi cana u y'an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ mâchoire kari walahi grève tɛmɛnen grève la o de se mɔgɔ dɔ bon maintenant autorité mun kan ka veiller olu kan o autorité de bɛ ka wuli anw contre la k'a fɔ ko anw de ye casseurs ye anw de ye tiɲɛnikɛlaw ye ne hakili la anw de ka ni grève banna an bɛ taa baarayɔrɔ nin de la an bɛ segin ka taa baarayɔrɔ n'an y'a kari an bɛ taa mun kɛ yen tuguni anw ye nous sommes des syndicats responsables an bɛ hakilimaw de ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔna la an b'a réfléchir siɲɛ 2 ka sɔrɔ k'a kɛ sariya ye fɛn fɛn fɔ an bɛ k'a kɛ mais ne bɛ min fɔ autorité ɲinɛ sani u ka normalement u bɛ ka polisiw mun bila ka taa station kɔnɔ o polisiw kan ka fɔ gérant ɲinɛ de mɔgɔ man ka dɔnbaga ninnu ka baara kɛ outil la yanni ka wusiya mais u bɛ k'u profiter ka anw gɛnni k'anw kɛ casseurs ye n'an taara yɔrɔ min na u bɛ gazi ta an nɔfɛ k'an gɛn bon vraiment o yɔrɔ ne jigi tigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ maliko la parce que ne hakili la malikura tɛ se ka jɔ nin cogo in na tan pendant que dɔw b'u sɛbɛ la en même temps dɔw bɛ kulonkɛ la dɔw bɛ k'u kulonkɛ dɔw la denbayatigi dɔw la vraiment ne bɛ min fɔ autorité ɲinɛ surtout polisi ɲɛmɔgɔw u fana k'anw lamɛn dɛ u bɛ ka ɲɛmɔgɔw lamɛn parce que très honnêtement donc nin bɛɛ la aw ka grève in na aw ko k'a bɛ taa piquet minnu jɔ n'o ye u bɛ mɔgɔ minnu bila aw nɔ na aw ka se ka olu bali baara la parce que sariya fana b'aw yamaruya aw k'o kɛ donc lakanabaaw fana aw bali k'an bali lakanabaaw y'aw bali k'o kɛ an bali k'o kɛ en même temps an tɛ mɔgɔ diyagoya fana aw dun y'o ko kɛ cogo di bon comme grève gestion ma ban fɔlɔ sinon a ko tɛ bila ten dɛ mɔgɔ ye ko kɛ les responsables la an b'u bɛɛ citer ni ala sɔnna a ma parce que d'abord gérant mun ye polisiw wele ka taa station ninnu na a gérant dɔnnen don polisi so mun ye gazi ci an ka mɔgɔ la a polisi so dɔnnen don bon ne hakili la an tɛ se ka sɔn nin ma hali INTM yɛrɛ kan ka kɛlɛ kɛ nin na parce que nin ye ka grèviste ka droit bafoué de ye bon un syndicat u bɛ ka mais SYNABEF kɔfɛ syndicat wɛrɛ ma kan bɔ k'aw dɛmɛ i n'a fɔ UNTM n'a ɲɔgɔnna ninnu bon SYNABEF kɔfɛ syndicat gɛrɛ y'aw kan bɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ
CNBF mɔgɔw caman bɛ INTM kɔnɔ INTM fana sigilen don ni syndicat national de bon u ye hali même an ka grève u tun y'an ka mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 minɛ bon INTM mɔgɔ dɔw impliquera olu bilali la kosɛbɛ kosɛbɛ ani an ka moto 19 ni to minɛ la jeunesse mɔgɔw fɛ INTM mɔgɔw ani CNBF mɔgɔw caman impliquera o moto ninnu laseginna ma kosɛbɛ kosɛbɛ bon b'a bisiki tagalen ɲɛfɛ kɛlɛ in bɛna taga ka mɔgɔ ninnu bolo dan quoi ayiwa n bɛna Kadari Danbele fan fɛ n'i ye nin baara ta k'a lajɛ nin bɛɛ kɔni bɛ sariya de kɔnɔ a tɛ bɔ sariya kɔnɔna la aw baarakɛlaw cakɛda dɔ bɛ yen n'o ye inspection du travail ye i b'a sɔrɔ ale de bɛ yan'an ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma o de bɛ baarakɛla ka hakɛ bɛɛ lafasa aw baarakɛlaw n'a ka maa minnu b'aw bila baara la aw ni ɲɔgɔn cɛ inspection du travail jɔyɔrɔ kɛra mun ye ou bien ale da tɛ ko in na de. Bon ne bɛ se k'a fɔ inspection du travail jɔda dɔgɔyara nin na quoi parce que ne bɛ olu de kɛ faute fɔlɔ ye parce que i bilala fɛn min kama ni u bɛ ka tiɲɛ i kɛrɛfɛ diɲɛ don o don ne bolo o kɔni turu kana ka ta ka da i kun i ka sɔn o ma ou bien i kana na sɔn o ma o turu kana ka ta ka da i kun parce que inspection contrat ninnu an ka contrat ninnu bɛ passer inspection de la parce que ni n ko contrat bɛ passer contrat bɛ dɔw la contrat tɛ dɔw la mais Orixi la contrat b'anw na mais bureau de placement ninnu de bɛ contrat d'an ma contrat ɲɛnamaw tɛ. C'est comme si mɔgɔ wɛrɛ de bɛ aw yɛrɛ ni baarakɛla cɛ. Baarakɛla ni ɲɔgɔn cɛ. O de b'aw ka contrat signé. Sous-traitance ye. An bɛ ka sous-traiter. O de b'a sous-traiter. Sous-traiter. Baarakɛla yɛrɛ tɛ. Baarakɛla yɛrɛ tɛ. Parce que sous-traitance in na an bɛna don a kɔnɔ ka détail dɔɔni d'i ma. Ni patron b'i ta patron de b'i ta i n'a fɔ Orixi de b'i ta Orixi b'i embaucher donc à la fin du mois kalo salen kɔfɛ u bɛ t'e bila bureau de placement bolo kan bureau de placement de b'i ka salaire ta k'a d'i ma donc olu de fana bɛ contrat d'i ma chaque 6 mois renouvelable ko parce que k'olu tɛ se ka contrat durée indéterminée hali ni ye san 10 de kɛ san 20 de k'o bolo u bɛ CDD u bɛ CDD de d'i ma ko parce que ko san 1 contrat de bɛ olu ni Orixi cɛ olu tɛ se ka CDI d'i ma cogo si la ko CDD de bɛ olu fana bolo olu tɛ se ka CDI d'i ma donc n'i ye nana code de travail kɔnɔ n'i ye article L313 jateminɛ ani D313 n'i ye o article 2 ta ka jateminɛ i bɛna ye ninnu bɛ ka sariya sɔsɔ u ka sariya sɔsɔ mun na n'i ye san 2 kɛ bureau de placement na parce que bureau de placement jamana yɛrɛ de y'a yamaruya mais c'est temporaire o ye wagati ko de a man kan ka kɛ badabada ye i ka ko tɛ se ka to ale bolo badabada i ka ko man kan ka to ale bolo badabada parce que ni société multinationale mɛna yanni u ka se ka mɔgɔw sɔrɔ ka fonctionnement kɛ u bɛ tɛmɛ olu de fɛ fɔlɔ yanni u ka mɔgɔw dɔn yanni u ka se ka mɔgɔw dɔn donc o min ka kan ka kɛ Mali la ni a daminɛna dɔrɔn a bɛ kɛ badabada ye ka sɔrɔ a cayalenba o ye san 2 ye donc i kana ka na société yɛrɛ ka bolo kan u kana k'i lasegin société ka bolo kan mais an ka secteur na i bɛna ye an ka cakɛda ninnu na i bɛ san 10 sɔrɔ bureau de placement kan bureau de placement ninnu na ni 200 kɛnɛ ka d'i ma i bɛ taa sɔrɔ olu de bɛ 150 sɔrɔ i kan e ta ye 50 ye donc olu fana bɛ u ta sɔrɔ olu bɛ min sɔrɔ e baarakɛla yɛrɛ kan e yɛrɛ t'o sɔrɔ e yɛrɛ kan ko yɛrɛ bɛɛ bɛ yen de donc an mais est-ce que a ka doléance ninnu kɔnɔ nin b'a la an ka doléance kɔnɔ an ka 6e point o de ye an ka bɔ bureau de placement ninnu na an ka na société yɛrɛ ka bolo kan walasa an yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka baara la cogo min na. D'accord ayiwa aw faamuna min ye Sulemani i tɔɲɔgɔn bɔra ka gɛlɛya minnu fɔ sisan est-ce que nin gɛlɛya ninnu aw dan b'a la k'a fɔ aw bɛna contrat ninnu ni walima k'a fɔ a ka wariw ka saraw ka bila banquiw fɛ ani fana a ka bila hakɛ dɔw kɔnɔ AMO ni INPS n'a ɲɔgɔnnaw est-ce que aw bolo aw bɛna a ka kɛlɛ bɛna jigin so wa? Bon ni o ma kɛ an ka kɛlɛ tɛ se ka jigin so parce que ne hakili la nin fɛn ninnu ce n'est même pas des revendications ninnu ye réclamation ye hakɛw yɛrɛ de don hakɛw de don a kan ka kɛ de n'i ye baarakɛla ta code de travail y'a fɔ ninnu kan ka kɛ ninnu de fɔlɔ de kan ka kɛ bon ni ninnu ma se ka kɛ anw ka kɛlɛ tɛ se ka jigin so k'an bankariser ne hakili la ce n'est même pas diabolique ni bɛn kɛra wari min na u k'an bila banque dɔ ka compte kan dɔrɔn tout simplement a bɛ mun bɔ o la a tɛ foyi bɔ o la o contrat b'anw de arranger de fait que sara ka don an bɛ se ka jurumisɛnnin dɔw sɔrɔ banque la hali n'a ma caya k'an ka compte dɔw ɲɛnabɔ
ne hakili la nin ye mauvaise foi dan yɛrɛ yɛrɛ de sinon nin tɛ koba ye quoi ninnu tɛ koba ye tant que ni ninnu ma kɛ avec la révision de nos salaires il faut k'an k'an sigi ta kan an tɛ se ka hali n'a nana kɛ ko bɛn nana kɛ ko la ko dɔ farala saraw kan donc f'a ka a ka bila sira wɛrɛ a ka di sira wɛrɛ kan n'o ye banque ye voilà parce que n'i y'a ta k'a lajɛ anw bɛ sara cogo min na an ka sata ninnu kɔnɔ ni kalo sara gérant dɔw bɛ boli sata o tɛ ye yɛrɛ ni kalo sara fin du mois la dɔw bɛ se ka 10 jours kɛ o tɛ na parce que sarakɛ waati sera mais hali n'i ye 10 000 ta sarakɛ feerekɛ wari la k'i bɛ n'o kɛ k'i ka problème dɔ ɲɛnabɔ courant tigɛlen ninnu fɛ yen a bɛ tan a kuma ka ca bon anw ka nin gɛlɛya ninnu a tɛ se ka fɔ ka ban quoi en même temps gɛlɛyaba dɔ b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ mun b'an permettre ni kɛlɛ nin tɛ se ka jigin so anw bɛ essence de gasoil de feere très le plus souvent Mali kɔnɔ yan essence bɛ gasoil client bɛ se ka na dɔrɔn karisa essence kɛ n kun ka sɔrɔ a ka mobili gasoil di a t'a ka bolifɛn yɛrɛ dɔn yɛrɛ mun don hali essence ni gasoil a t'o dɔn c'est à nous maintenant ko olu identifier mais a dɔw la pomisi yɛrɛ t'a dɔn mais n'a ye min fɔ sariya y'o de fɔ k'an k'o k'a kun n'a nana ko gasoil an bɛ gasoil k'a kun n'a ko essence an bɛ essence k'a kun mais n'a nana ko gasoil ka sɔrɔ essence don n'an ye gasoil k'a kun parce que ale de y'o fɔ a bɛ na tuguni a bɛ t'i munumunu ka na ko ale de ko an ka essence k'a kun k'a sɔrɔ walahi ala b'a dɔn kira b'a dɔn a ye gasoil de fɔ an ɲɛna a bɛ se ka moteur tiɲɛ a bɛ se ka dégâts gɛrɛw kɛ maintenant ni kuma taara fɔ gérant ɲɛna gérant b'a fɔ ko c'est toi le responsable or que fautif ye client yɛrɛ de ye client dɔw tulo b'an na dɔw ɲɛ b'an na an bɛ ka mun fɔ u yɛrɛ b'a dɔn anw b'o gɛlɛya de kɔnɔ mais e filɛ k'o mun fɔ sisan o problème misɛnmisɛnnin ninnu aw ni clientw cɛ baarakɛla parce que aw de ye n'i y'a faamu ko mana kɛ feerekɛyɔrɔ la pompiste de fɔlɔ de bɛ jalaki fɔlɔ mais est ce que nin problème misɛnnin ninnu baarakɛyɔrɔ m'a lajɛ ka nin résoudre par exemple ni gɛlɛya ye n ka pompiste sɔrɔ a bɛ se ka dilan tan walima a bɛ se ka dilan tan o ma deli ka résoudre o ma bila sen kan o ma deli ka bila sen kan wa donc aw kɔni toon bɛ aw yɛrɛ ma ten ni gɛlɛya y'aw sɔrɔ ni hali client de bɛ n'i fa neni gérant yɛrɛ patron sigilen ɲinɛ a tɛ ku hali k'i ɲɛ kɔmi sinon i bɛ taa so o problème na an bɛ ka fɛn min fɔ yan dalilu de b'an bolo preuve de b'an bolo ni ɲɛmɔgɔ min ma da la a ka invité plateau sanfɛ on est prêt pour ça an bɛ baara in kɔnɔ a mɛnna foyi tɛ baara in kɔnɔ an tɛ min dɔn et puis baara in dugumala n'a sanfɛla an bɛ se k'a bɛɛ kɛ an b'a dɔn quoi nin baara ninnu kɔnɔna la an bɛ moteur sara bɛɛ b'a dɔn mobili moteur ye mun ye n'i m'a sara o tɛ don kaso la parce que e somɔgɔw de bɛ obligé k'a sara pour que k'i ka kaso éviter i bɛ engagement ta sinon i tɛ bɔ or que client de ko gasoil don or que e ye gasoil k'a kɔnɔ mais a b'i dafata ja gérant yɛrɛ b'a fɔ ko non k'i t'i ka baara dɔn tu n'étais pas concentré i donna tan i bɔra tan kuma yɛrɛ mun ni ala kana mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko ala kana nkalon da i la nkalon min ni tiɲɛ ka surun quoi bon anw bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔna la quelqu'un qui est payé à 35 000 40 000 au maximum o bɛ se ka moteur de 400 000 ou 500 000 sara mais aw bɛ waati joli kɛ o baara la pour que k'o sara sɔrɔ bon par exemple tile kɔnɔ aw bɛ heure joli kɛ bon maintenant sisan an ye grève fɔlɔ mun kɛ u ye an ka heure de travail dɔw falen sinon a bɛɛ tɛ dɛ a bɛɛ tɛ an tun bɛ yɛlɛ 6 heures fɔ 0 heure dɔw yɛrɛ la fɔ 1 heure bon maintenant sisan dɔw bɔra o la tiɲɛ ka fɔ dɔw bɔra o la u ye an bɛ 8 heures de travail de kɛ sisan o tɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ gérant dɔw chef dɔw ko u y'an ta ye k'o t'olu ta ye olu bɛ jigin an bɛ jigin fɔ 0 heure de o station dɔw bɛ yen komi an mana station tɔgɔ fɔ kama an mana gérant tɔgɔ fɔ kama on va voir tagalen ɲɛfɛ mais olu ka heure de travail ma falen bon n bɛ se ka mun f'i ɲɛna o yɔrɔ la o ye nin yɔrɔ ye mais a fɔra ko station dɔw bɛ yen ko olu tɛ multinational ko jamana maliyɛnw yɛrɛ de ta a station ninnu ye i n'a fɔ Shell ou bien fɛn ninnu i b'a sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ de ta don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali la yan fana maa min ye baaratigi ye Mali la yan a fana ka bɛnkanni baarakɛla kan a ka ca kosɛbɛ o kuma est ce que olu ye tiɲɛ ye wa ok n bɛ n'o yɔrɔnin jaabi o yɔrɔ la maliyɛnw ta don maliyɛnw ta tɛ o ye kuma ye yɔrɔ min les multinationales maliyɛn ta se ka ko ye parce que c'est des sociétés étrangères même maliyɛn tɛ actionnaire ye seulement bɛ maliyɛnw de bila ka anw gérer k'a bila ɲɛmɔgɔya la ka ɲɛmɔgɔyaw la n'a fɔra ko les gérants c'est des maliens u b'a fɔ de an bɛ station kalifa i la i bɛ pommes ta sara mun ka di i b'o d'a ma
kɛcogo min ka di i b'o gérer maintenant anw tɛ da don i n'i ka PAMS cɛ la bon ne hakili la depuis yen o t'a kɛcogo ye n'i bɛ baara fɛn di gérant ma i b'a fɔ de convention ye min fɔ an b'i ka station d'i ma i bɛ convention appliquer à la lettre code de travail ye min fɔ i b'o appliquer à la lettre ne hakili la ni o ko ninnu bɛ ka kɛ a tɛ kɛ quoi mais mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ trait noir o temps trait noir ma ban dɛ sisan trait noir de ka jugu ni fɔlɔ trait noir ye le commerce triangulaire la sisan ta ka jugu ni fɔlɔ ta ye farafin voilà ah bon o bɛ sen na halisa a bɛ sen na sisan ta ka jugu ni fɔlɔ ta ye parce que sisan ta o kɛra anw ɲɛna o de bɛ ka kɛ anw na wa an tɛ se k'a fɔ a fɔyɔrɔ t'an bolo a fɔda t'an bolo k'i ta k'i feere cogo min ka di ye ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ bɔ sanfɛ Europe k'u ka société installée k'i profiter an ka ɲɛmɔgɔ dɔw fana fɛ yan k'an jeli min o le kɛ o ɲɛmɔgɔw fana k'a fɔ an tɛ se ka nin kɛ c'est des Maliens an somɔgɔw don an denw don an ka mɔgɔw don au moins sariya ka appliquer u kan u t'o kɛ dɛ u fana b'i profiter ka anw jeli min o de kama n ko trait noir in ma ban fɔlɔ a bɛ ka kɛ ni cogo dɔ de ye mun ni fɔlɔ ta tɛ kelen parce que fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ na san yan ka taga de sisan an bɛ san yan k'an to yan de est ce que i bɛ k'a faamu parce que ni nin fɔra tiɲɛ na a bɛ maa sɔn hakili la k'a fɔ tubabuw ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yan olu de bɛ tila ka maliyɛnw yɛrɛ ta u don a da fɛ sara min kan ka d'i ma o tɛ d'u ma hakɛ min kan ka d'i ma à travers les mêmes Maliens aussi wa maliyɛn kelenw yɛrɛ de b'a o ko kɔfɛ maliyɛn kelenw yɛrɛ de b'o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ an ka direction ninnu na tubabu tɛ yen c'est des Maliens même étranger tɛ yen ka caya c'est des Maliens à part certaines DG hali a DG dɔw ye Maliens ye bon ne hakili la c'est des Maliens purs depuis a daminɛ fɔ duguma bon vraiment il est temps que donc o kɔni b'a jira ko n'i y'a faamuya aw ka kɛlɛ in a bɛ n'a fɔ aw maliyɛn ɲɔgɔn yɛrɛ de bɛ ka nin gɛlɛya ta anw maliyɛn ɲɔgɔn de bɛ ka nin gɛlɛya ta ka an sɛgɛrɛ anw maliyɛn ɲɔgɔn ni hali n'i banana an y'a k'aw ye a ka yɛrɛ y'an sɔrɔ a ka ca n'i banana à partir de quelques jours ou bien un mois o y'i ka baara bannen ye dɛ non seulement sara bɛ jɔ a bɛ fɔ k'i remplacera ko mɔgɔ wɛrɛ taara i place la e b'i sen don k'i bolo don solution tɛ sɔrɔ o y'i ka baarako bannen ye imaginez-vous au 21e siècle toujours o bɛ ka kɛ jamana ninnu kɔnɔ dans un pays démocratique droit de syndicat bɛ ka bafoué i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na yɛrɛ vraiment maliyɛnw k'a faamu puis an ka clients k'a faamu an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ sinon gɛrɛfu mana an se nin waati in na mais an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ bɛ lahala min kɔnɔ voilà ayiwa Kadari aw minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ dɛ station tigi tɔw bɛ ɲɛbɔ aw fɛ aw minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ se bɛ aw de ye parce que n'i mana Shell fɔ i mana Total fɔ i mana Oryx i mana Ola fɔ mɔgɔw b'a fɔ a se bɛ ninnu de ye maintenant tɔ minnu bɛ yen station tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ taji feere yan o tuma aw n'olu baarakɛlaw bɛ cogo di aw ka danfaraw ye jumɛn est ce que a y'a ɲini k'olu dɔn aw baarakɛlaw n'olu ka baarakɛlaw bon an y'a ɲini k'aw dɔn an ye wulila ka se o ma an kɛlen ka kɔ ka syndicat sigi an wulila ka se o ma k'u ɲininka u ka baara lahalaya la u ye u ka baara lahalaya ɲɛfɔ an ɲɛna an yɛrɛ y'a ye an n'u caman jan ɲɔgɔn na an ko min ka nɔgɔ u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ in kɛ kɛlɛba kelen walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya an bɛɛ ye malidenw de wa bɛɛ bɛ baara kelen kɛ fana an bɛɛ ye malidenw de multinational o société nationale o malidenw de bɛ ka baara kɛ bon an bɛɛ ye kelen de ye donc u ka na an ka kɛ kelen an ka fanga kɛ kelen walasa bɛnkanni wale min bɛ ka taga anw sɛgɛrɛ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na parce que je dirais pas que a bɛ ban parce que fɛn min daminɛ fɛn min bɛ ka exister a mɛnna i nana wuli tile kelen k'i b'o bɛɛ kɛlɛ ka ban i bɛ dɔ de kɛ donc o farala an kan an bɛɛ kɛra syndicat kelen donc sisan aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan multinational ko t'a la voilà société nationale ninnu farala an kan bon a bɛɛ tɛ fɔlɔ sa mais caman farala an kan tel que Yara service b'o la Somayafo b'o la Soyati b'a la Sotraka b'a la d'accord olu bɛɛ farala aw kan olu bɛɛ pour que ka kɛlɛ in kɛ ka kɛlɛ in kɛ d'accord donc kɛlɛ yɛrɛ a bɛ dabolo jumɛn kan sisan est ce que olu n'aw ko k'a bɛ baarabila kɛ olu fana bɛ baara bila aw nɔfɛ wa bon min na an ma sɔn ka olu impliquer grève la parce que carburant da ka gɛlɛn jamana kɔnɔdenw gɛlɛya bɛ embargo bɛ jamana kɔnɔ wari tɛ jamana kɔnɔdenw n'an fɔra ko an ka nin station ninnu bɛɛ lajɛlen jɔ tiɲɛ na o ye gɛlɛya dɔ faralen gɛlɛya kan o de kama an ye multinational ta fɔlɔ
ka olu an ye taara n'olu ye grève la donc société nationale ninnu olu ka baara kɛ tiɲɛ na an kɔni an miirila jamana degun ani gɛlɛya min talen don walijugu min talen don CEDEAO ninnu Union européenne fɛ ka ɲɛsin Mali ma n'o ye embargo ye an miirila o la o de kama an ma sɔn ka société ninnu bɛɛ lataga grève la n'o tɛ a bɛna kɛ gɛlɛya ko dan de ye maliyɛnw ma bon tiɲɛ na o de kama u bɛɛ ma taa grève la mais bi bi in na o bɛɛ labɛnnen don ka tugu an kɔ tant que laɲini ma sabati an bɛɛ lajɛlen bɛna taga grève la walasa an bɛɛ ka situation bɛ se ka falen cogo min na parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi u bɛɛ lajɛlen ka soutien b'an ye. Ayiwa d'accord o faamuna min ye jɛmukan ye an bɛ k'an tori ka taa a banyɔrɔ la Sulemani nin wagati in na n'a fɔra ko aw ka taji feere yɔrɔ ninnu ko mɔgɔ bɛ bila aw nɔ na ou bien n'a fɔra ko aw bɛ grève la sabu aw yɛrɛ y'o de fɔ ko aw taara grève la mais u ye dɔw ta ka bila aw nɔ na ɔ n'a nana kɛ aw yɛrɛ ko c'est à dire mauvaise volonté b'u la u tɛ fɛ k'aw ka nin hakɛ ninnu da aw ma est ce que jigiya bɛ aw bolo k'a fɔ don nataw la ninnu kariyalen tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bila aw nɔ na ka baara kɛ k'a sɔrɔ ni aw yɛrɛ aw bɛ ka hakɛ min ɲini k'aw bila ka bin. ne tɛ n da ka miiri o la tile kelen wa ne tɛ miiri o la même à une fraction de seconde parce que o ye ka jamana o ye non seulement u bɛ anw dɔgɔya o ye ka jamana de dɔgɔya fɛnɛ parce que jamana ye mun fɔ o to yen sariya m'o fɔ un syndicat responsable n'u bɛ grève kɛ u ka droit u b'u ka droit exercer ni grève banna u bɛ segin ka na u ka baarakɛyɔrɔ kɔrɔw la mais dire que k'u bɛna anw remplacer ni mɔgɔ wɛrɛw de ye ne b'a ɲini militant bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakilila tigɛ n'o yɔrɔ ye olu de bɛ fɛɛrɛ de ka bɔ yan u bɛ fɛɛrɛ de ka Mali bila sinon an ye convention min fɔ in ye convention in bɛ appliquer de olu anw m'a fɔ olu de y'a signé k'u b'a kɛ a kɛcogo u b'a dɔn ka tɛmɛ an kan a kan ka kɛ cogo min na u b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan mais dire que k'u bɛna anw de intimider k'anw bagaba k'anw nasiran k'u bɛna mɔgɔ dɔ bila anw place la anw t'an da ka miiri o la yɛrɛ n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ de ko jamana tɛ yen anw yɛrɛ t'o kɛlɛ kɛ anw m'an k'o kɛlɛ kɛ yɛrɛ dire que un gréviste ka taa INTM bɛ taa grève la n'a jɛra gouvernement bɛ se k'a fɔ ko bon an bɛ INTM mɔgɔw remplacer gouvernement bɛ se k'o fɔ SENEFF y'a ka grève kɛ récemment Mali banque bɛɛ jɔra microfinance les assurances bɛɛ jɔra u ka DG m'a mɔgɔ remplacer donc an ka DG ninnu de ka fisa ni tɔw ye ou bien an ka DG ninnu de a ka di olu la ka tɛmɛ tɔw kan je ne pense pas anw t'an da ka miiri o la dialogue in n'o b'a ɲɛ o bɛ ye an bɛɛ de ka hɛrɛ mais n'o t'a ɲɛ sira camanba de bɛ yen mais jamana in a hinɛ b'an na quoi sinon sira camanba de bɛ yen s'il faut an bɛ plainte déposer contre ces multinationaux là parce que mun ka engagement u m'a bato tout est possible an bɛ se k'o kɛ o u ye engagement joli de ta u ma se k'a si kɛ an bɛ se ka plainte déposer o kama bon anw espoir b'anw na ko nin ko in bɛ ɲɛnabɔ wa a yɛrɛ bɛ ka commencer ka ɲɛnabɔ yɛrɛ parce que problème tɛ anw yɛrɛ ka niveau la bilen problème taala ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka niveau kan a bɛ yɔrɔ jumɛn sisan bon je peux dire que an bɛ ka commencer ka contact ta ni institution nationale ye déjà olu ko k'u bɛna impliquer an kɔni bɛ k'u hali n'a sɔrɔ an dalen tɛ u la kosɛbɛ il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna pour que an ka da i la sisan fo an ka y'an tigɛ kɔnɔ dɛ mais promesse a kɛra de voilà papier ko tɛ ka taa sigi ka kuma kɛ o tɛ f'a ka kɛ de o de b'anw da i la n'a sɔrɔ ko kuma don bi tun t'an sɔrɔ tan parce que préavis yɛrɛ o ye kuma dɔ kɛra o la u ko k'u bɛ fɛn 120 kɛ a si ma kɛ ni danaya fɛnɛ bɛ yen normalement san tun b'a sɔrɔ État y'i engagé ka ko in kɛ mais comme pays de contact bɛ yen déjà an bɛ ka commencer ka kuma ɲɔgɔn sabati ani institution cɛ institution n'o ye INPS ni AMO mɔgɔw bon institution olu bɛ k'u sen don a la olu bɛ k'u sen don a la en même temps institution mɔgɔw fɛnɛ olu bɛ k'u sen don a la bon DNT Directeur national du travail olu da b'a la bon an b'a bisiki anw sirannen tɛ anw jɔrɔlen tɛ o ko in bɛ kɛ ni an kɔni kɛlen don ka temps dɔ d'an yɛrɛ ma n'a ma kɛ an fɛnɛ m'u dénoncer dɛ parce que olu de kan ka kɛ olu de kan ka veiller ninnu kan ka kɛ mais an t'o niveau la fɔlɔ mais n'a sera niveau dɔ la an b'u dénoncer dɛ parce que vraiment anw de ka vie bɛ en danger anw tɛna se k'an makun an tɛna se ka maloya mɔgɔw ma an tɛna se ka siran mɔgɔ ɲɛ k'a fɔ k'an t'an ka droit revendiquer voilà
d'accord mais nga fɔ Kadari e yɛrɛ bolo jamana ka nin ko fasugu ye jamana kɔnɔ k'a ye k'a to yen jamana ɲɛmɔgɔw ka jamanadenw ye baara kɛnyɛrɛye baarakɛla wɛrɛw bolo k'u ye k'u to yen u ka hakɛw bɛ ka ɲini fo ka na se nin hakɛ ma parce que n'i ye a jateminɛ bɛnkan kɛra a mɛnna fo ka na se sisan ma décembre fo ka na se sisan ma taa ma bɔ sisi ma bɔ e bolo jamana yɛrɛ de mago t'a denw na wa ou bien nin ye minnu bɛ yen minnu b'aw ta baara la olu de ka yɛrɛsagokɛ don. Ne b'a fɔ jamana mako tɛ station baarakɛlaw la sinon jamana mako b'a denw na parce que minnu kan ka veiller ninnu kan olu ye jamana kɔnɔdenw dɔ ye donc jamana mako b'a denw na mais jamana mako tɛ station baarakɛlaw la sinon PV signelen o ye commission de suivi sigi gouvernement b'a la syndicats b'a la patron b'a la o commission de suivi minnu kan ka suivi kɛ yanni date fɔlen cɛ jusqu'à présent a ko a bɛ nin lawaleya ko bɛ nin fɔ jumɛn na olu mɔgɔw tun sigilen don mɔgɔw tun bilalen don en place mais fo ka taa wagati tɛmɛ taama mɛna sisi ma bɔ bon ni i ye ɲininkali kɛ ko est-ce que jamana mako b'a denw na jamana mako b'a denw na u mako tɛ mais est-ce que depuis nin ko in daminɛna aw yɛrɛ minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na c'est à dire convention tɛmɛna minnu cɛ patron UNTM ani minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na est-ce que aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan k'a kuma fɔ fɔlɔ o kɛra fɔlɔ an ma ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan depuis a kɛra an ma ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ani patron de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan o ye an y'a laɲini komi wagati kɔni tɛmɛna wagati fɔlɔ in tɛmɛna a sera ka ko ɲɛnabɔ ka se niveau jumɛn ma an wulila k'o sɛgɛrɛ ka démarches kɛ mais an nana ye tiɲɛna a hakilina t'o la a ŋɛniya t'o la k'a kɛ donc o de nana ni grève ninnu bɛɛ lajɛlen sinon ni sigikafɔ kɔni tun ye damu ye donc an yɛrɛ tun y'a bisigiya k'a fɔ n'an sigira ka kuma fɛn caman bɛ yen an bɛ se ka olu ɲɛnabɔ parce que a ma kɛ ni grève kɔnɔna ye. d'accord Sulemani pompisiw dɔrɔn de bɛ nin ko la wa ou bien station kɔnɔ parce que baarakɛla wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ a tɔgɔ di alimentation walima minnu bɛ feere wɛrɛw kɛ a bɛɛ de don wa. an bɛɛ de don mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ yɛrɛ ye station kɔnɔ ka taa sous-gérants na n'o y'an ka chef de piste ye ani an ka KM ka na laveurs la ka na graisseurs la mun bɛ vidange kɛ hali yɔrɔ balikɛla bɛɛ de b'a kɔnɔ managers olu ye bitikɔnɔmɔgɔ dɔw ye ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yɛrɛ sɔrɔ station kɔnɔ bɛɛ de b'a la n bɛ condition kelen de la juru de b'an na patron an bɛ wari de di ɲɔgɔn ma ka carburant kɛ ɲɔgɔn kun an bɛ wari de di ɲɔgɔn ma carburant feerela ka juru ta ka carburant feerela ka juru ta ka carburant ta walahi nkalon tɛ o ni nkalon don ɲɛmɔgɔw tulo b'an na o dɔ k'a fɔ ko nkalon de koyi anw de bɛ yen anw de b'a dɔn anw de bɛ juru ta ɲɔgɔn kun ka carburant k'an kun ka taa so ka segin n'i nana o kelen de don tuguni ainsi de suite o ye hɛrɛ ye bɛɛ de don alimentation kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'a la n'u fana n'i y'u wele k'u sigi plateau sanfɛ u bɛ min f'i ɲɛna ka jugu ni anw ta ye dɔw bɛ jigin 0 heure alimentation bɛ Mali alimentation ninnu bɛ datugu heure min na bɛɛ b'a dɔn risque dan de don mais sara foyi t'an ye hali n'i ka moto tiɲɛna olu ka heure y'u ka heure de ye dɔrɔn a banna u mako foyi t'a tɔ la bon vraiment an bɛɛ de bɛ condition kelen na sans exception mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ station kɔnɔ bɛɛ de don pommes dɔrɔn tɛ komi n'i y'a ta k'a lajɛ station ninnu filɛ nin ye pommes de yelen don ka tɛmɛ bɛɛ kan bon n'i fana y'a ta k'a lajɛ station soubassement c'est des pompistes i y'a faamuya aw de ye ko koloma yɔrɔ yɛrɛ ye parce que anw pommes de bɛ tulu feere pommes bɛ hali bitigi kɔnɔ fɛn ninnu feere pommes bɛ fɛn caman kɛ sinon station kɔnɔ mɔgɔ dan tɛ pommes ye dɛ les graisseurs les laveurs bɛɛ de b'a la wa an bɛɛ ka bila minɛn kelen kɔnɔ an ka hakɛw ka kɛ kelen ye laɲiniw ka kɛ kelen ye wa an b'o kɔnba de la wa ni ala sɔnna ma an b'a gagner. ayiwa jɛmukan tɔ tora miniti 2 ye Kadari yalima welekan da bɛ aw bolo bi aw ka nin baarabila in na aw bɛ se k'a ka hakɛw sɔrɔ cogo min na wa walasa jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma mɛn an k'a fɔ aw ka taji feere ɲɛmɔgɔw ka kuma mɛn k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na nin gɛlɛya de bɛ aw kan. bon weleweledakan bɛ ne bolo hali jamanadenw minnu t'a ka ko kalama olu ka bɔ a kalama. weleweledakan bɛ ne bolo c'est à dire hali bi an b'a ɲini patron fɛ u k'u sigi kɔ quoi gouvernement fana u fana k'u ka responsabilité ta u kana jamana kɔnɔdenw to landɔgɔ la donc u k'u ka responsabilité ta
bon o kɔfɛ weleweledakan min bɛ ne bolo o ye militants an baarakɛɲɔgɔn hali bi u mobiliselen ka to n'an ka wele sɔrɔ o ma wagati o wagati u k'an jaabi parce que an bɛ ka kɛlɛ kura de labɛn ni an y'a fɔ ɲɛna cogo min na an ye préavis de déposer donc o préavis o grève bɛ daminɛ le 4 mai ni seli tɛmɛna donc u k'u labɛn an ye grève tɛmɛnenw kɛ cogo min na u k'o jilaja an ka to o kan kan tiɲɛni t'a la kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la grève ye baarakɛla ka hakɛ dɔ de donc u ka to o hakɛ kɔnɔna na u kana taa tiɲɛni kɛ u kana foyi kɛ mais an kɔni ka grève an b'a kɛ ni bɛn ma kɛ fɔlɔ. D'accord. Ayiwa Sulemani weleweledakan jumɛn b'e bolo? Ok weleweledakan hakɛ min bɛ ne bolo ne hakili la Kader ye a bɛɛ fɔ ne bɛ adressé an ka jamana autorités de la parce que an ka chef ninnu kuma t'u ta ɲɛ bilen quoi kuma t'a ɲɛ autorité k'a lajɛ ka jamana yɛrɛ lajɛ parce que n'i ko jamana kɔnɔdenw de don vraiment nin gɛlɛya in bɛɛ dɔnnen kɔfɛ est-ce que u bɛ nin sigi bilen ka ko in lajɛ parce que ne hakili la an y'a fɔ kan sugu bɛɛ la wa an y'a fɔ fan bɛɛ wa an tɛ ka nkalon tigɛ dɛ an bɛ ka dɔ de bɔ a la sinon an bɛ k'a fɔ cogo min na a ka jugu ni nin bɛɛ ye a ka jugu ni nin bɛɛ ye u k'a lajɛ anw sɛgɛnna walahi anw sɛgɛnna souvent hali ni collègue dɔ y'i wele k'i to so i bɛ jɔrɔ de karisa n ye mun de kɛ kunun parce que i b'a bila i kunna i gɛntɔ de don quoi un chef de famille o ye baara ye hali n'i kɔnna ka taa so don min na i bamuso b'i ɲininka karisa mun de bɛ yen kɔni i ma gɛn dɛ ou bien i muso b'i ɲininka karisa i t'i ka gérant tila ɲɔgɔn kan mun de bɛ yen o ye hɛrɛ ya vraiment autorité k'a lajɛ n'o bɔra yen n bɛ min fɔ client ɲɛna n'o ye anw somɔgɔw ye voilà anw bɛ ka taa baarabila min na nin an dɛsɛlen de bɛ ka taa baarabila la an banna ka taa baarabila la an b'a ɲini u fɛ vraiment u k'an faamu quoi en même temps n'an taara baarabila la u b'u jigi da client de kan client minnu profiter toujours ka don station ninnu kɔnɔ Mali client cɛ n'a muso mɔgɔ si kana don u ka station kɔnɔ ka feere kɛ u fana k'an dɛmɛ u ka manière la vraiment sinon anw sɛgɛnna dɛ walahi anw tɔɔrɔla fo ka tɛmɛ a dan kan ni grève bɛ yen les 4 sociétés pour le moment u kana taa carburant ta u ka station kɔnɔ u kana taa carburant foyi ta u ka station kɔnɔ parce que mɔgɔninfin mɔgɔ tɛ falen mɔgɔninfin yɛrɛ de quoi kuma t'a ban quoi u bɛ mɔgɔ lankolon dɔw ta ka t'u bila station in kɔnɔ u yɛrɛ t'a dɔn commissaire ye min yɛrɛ quelques dama dama quelques jours seulement olu b'u ka fɛnw olu bɛ baara kɛ ko olu sara tile 3 kɔnɔna la client fana bɛ don ka taa carburant ta k'i profiter k'an ka mot d'ordre grève tiɲɛ an bolo k'a saboter an bolo bon o de ye problème ye anw dun fana tɛna sɔn o ma dɛ parce que u b'a fɛ k'u yɛrɛ ladeli an ka grève de la ni grève bɛ yen dɔrɔn u bɛ mɔgɔ dɔw ɲini carré kɔnɔ ou bien u yɛrɛ damaw bɛ bɔ station fɛnw na ka na baara kɛ an place la pour que grève kana impacter an bɛ mun f'u ɲɛna an tɛna diɲɛ n'o ye an tɛ diɲɛ n'o yɛrɛ yɛrɛ de d'accord bon o de bɛ ne bolo ka ɲɛsin o faamuna an b'i fo Sulemani Samake ale ye comité syndical Vivo Énergie n'u k'a ma ko Shell olu ka baarakɛlaw ka lafasalikulu ɲɛmɔgɔ don min bɛ tali kɛ Kadari Danbele ale fana ye taji feere yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Orix Énergie olu fana ka baarakɛlaw ka lafasalikulu ɲɛmɔgɔ ye ale ye an kun kɛlen don ka nin maa fila de bisimila walasa ka se ka kuma min ye taji feerelaw n'u k'a ma ko pompisiw olu ka baarabila min bɛ sen na ayiwa baarabila in kɔni u yɛrɛ ka fɔ la a ma ban fɔlɔ sabu dɔ wɛrɛ bɛna fara a kan u ni u ka patron ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'u ka hakɛw ye o ye k'a fɔ baarakɛla bɛ baara kɛ hakɛ min kɔnɔna la a ka se ka nafa sɔrɔ baara la sara b'o la AMO b'o la INPS b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman u b'o de kɛlɛ la a mɛnna ko wa ko bɛnkan yɛrɛ don bɛnkan min n'a tɛmɛna u ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛnkan in sen tɛ ka sabati o tuma an kun ka kuma ni gɛlɛya ninnu de kan an filɛbaw n'an lamɛnbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn jama ko di ale kɛnɛ bi sonsoro yan ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan kibaruya wɛrɛw k'olu bɔ ka bin yanni o cɛ an b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ